Hello, Assalamualaikum everyone. So welcome back to the series where I do things or I learn things in my 30s. Today I want to show you my journal and how I make this DIY journal cover. Comel kan? Boleh kata semua saya beli dekat Eco Shop except for the getah. Jom kita start buat. Mula-mula ambil zip file ni, lepas tu tandakan dekat atas dan bawah. Kalau saya akan ambil buku saya dan saya tanda betul-betul dekat atas buku tu. Macam saya cakap tadi, 2 atas dan juga 2 bawah. So kita buat lubang lah. Ni lubang yang dah ditebuk, 2 atas 2 bawah. Yang tengah-tengah tu saya lupa nak bagi tahu. Tapi kenapa saya tebuk 4? Sebab saya nak bubuh 2 tali. Yang ni pula tak perlu sebenarnya, tapi saya dah beli kan. Saya beli dekat TikTok shop, jadi saya guna je lah. Tapi saya tak ada dia punya alat. Jadi apa saya buat, saya gunting kat semua sisi dan saya tukul lah. Ni ganas sikit. Okay, dah siap. Okay, I love how it looks. Cute. Now move on to menjahit. Bukan menjahit sebenarnya. Kita ambil tali tu. Tali ni saya beli dekat TikTok shop. Kita masukkan tali daripada dalam, kemudian keluar, dalam balik, keluar balik, dalam balik. Lepas tu ikat. Setengah orang ikat kat tengah, saya suka ikat kat bawah. Dan gunting. Okay, yang ini agak-agak lah. Untuk yang luar ni kita ukur dulu dan kita gunting siap-siap. Dan kita ikat dan dah siap. Macam tu je sebenarnya. Tapi saya akan tambah aksesoris lah. So as you can see, saya dah bubuh 2 tali. Dan kita akan masukkan buku-buku kita. Okay, it fits. And let's put the accessories. Ni cute kan? Saya nak pakai satu benda ni je, tapi saya beli yelah this whole kitchen. And this is the hair clip yang saya boleh buat jadi apa ni, paper clip. Ni semua DIY lah. Tengok tu. Saya nak buat macam tu lah sebenarnya. Satu benda je saya nak ambil. Okay, kita ikat balik dekat bahagian dalam. Dan dah siap. Macam tu je. Senang sangat buat DIY journal cover ni. Kita tambah lagi aksesoris je. Nak complete the look lah kononnya. Bagi comel-comels. Dan dah siap. Dah siap. Bila nak siap ni? Dah siap dah. Dah siap. Sudah lah tu. Lepas tu saya bubuh lah semua benda yang saya nak bubuh, macam pen-pen saya, sebab dia dah ada compartments dalam tu. So senang lah. Saya suka dia sangat convenient for me. Kalau tidak, sebelum ni saya kena ambil setiap satu buku letak dalam laci. Nanti nak guna keluarkan satu-satu. Lama-lama jadi bersepah. Ni semua saya letak dalam laci. Jadi bila saya nak guna, leceh sangat. Saya kena korek laci saya. Sekarang dah senang, dah convenient lah untuk saya. Saya nak tulis dalam planner ke, saya nak tulis dalam journal ke, saya tinggal ambil je this whole journal. Dah tak payah geledah-geledah laci dah. Semua ada dekat situ. Try lah. I think it cost me around RM10 je nak buat benda ni. Sangat convenient, sangat memudahkan kehidupan. Okay, as for the content of my journal, I have 3 kinds of books. 3 jenis journal yang selalu saya guna. Yang pertama, yang selalu sangat I reach for, ni saya dah buat, saya dah memang couple of years lah. Dulu waktu saya bekerja, saya ada this kind of journal. More like a planner sebenarnya, bukan journal sangat. Tapi lepas saya dah jadi suri rumah, sebelum masa saya tak ada. Tapi macam dah lama saya macam tak boleh, I need one. Sebab saya pun freelancing kan. Jadi hidup saya huru-hara kalau saya tak ada planner. So this is the planner that I use. Setiap tahun memang saya akan pergi Muji just to buy this. Ni dalam 20 lebih ringgit, 30 macam tu lah. Lepas tu dia ada, yang saya suka, depan sekali dia ada planner for monthly. Kita nak buat apa semua. So apa yang saya akan buat, saya akan put notes here. Tulislah apa yang saya nak achieve ataupun apa yang saya perlu buat untuk bulan tu. Lepas tu dia ada weekly planner. Ni weekly planner. Weekly planner apa-apa ada, katalah ada birthday ke, ada appointments ke. Dan this is the space where you can write anything that you want to write lah. Dan saya akan selalu letak to-do list saya dekat sini. Dan at the front page, saya akan letak lah benda-benda yang saya nak achieve that year. Dan ini memang saya sangat-sangat guna. Satu benda yang saya baru start tahun ini adalah journaling. And this is my all-in-one journal. Saya panggil dia everything journal. Saya dulu waktu kecil-kecil adalah diary kan. Tapi saya macam tak tahu nak tulis pasal apa. Lepas tu saya pula ada banyak abang. So sangat memalukan lah kalau diorang jumpa. Saya decorate cantik tau saya.
tampal-tampal depan ni saya tampal pembalut, lepas tu saya buat DIY dia punya, tu tak benda tu yang button kat tepi tu kan, dah hilang dah. Tapi itu je lah the last time saya had a diary. Lepas tu lama dah saya tak ada. Lepas tu sekarang kan macam ada satu habit yang orang share, sebenarnya when you journal, just clear your minds out kan. So saya start waktu bulan March. Saya tak suka sebenarnya bullet journal macam ni. Bullet, sebab bukan saya tak suka, nampak tak, bukan saya tak suka dia bullet macam ni, tapi lebih kepada saya tak suka yang bullet dia ni agak hitam. Dia tak fade tau. So bila kita tulis serabut, nampak tulisan kita dengan dot tu. Tapi yang ni saya beli kat Shopee. So bukan saya beli memang untuk buat journal, tak. Saya dah macam, it just so happen I have it in my house. Saya macam guna je lah. If I have a choice, I wouldn't use this. I probably would use this from Muji juga. Yang ini dalam dia kotak-kotak, tapi yang ini it's supposed to be for my Quran journal. Tapi saya tak tulis apa-apa lagi sebab saya sayang nak guna. Saya nak Quran journal saya cantik-cantik macam tu kan. Sekarang kalau saya belajar apa-apa ke pasal Quran, saya catat dekat buku lain. Saya macam plan to have a really cantik punya ni lah, catatan. So ni masih kosong. So saya ada 3 journal. Lupa pula yang everything journal ni, it includes perasaan, tapi rarely lah perasaan, more like my doa journal. Adalah brain dump, and then what are the things I need to achieve, sometimes what I'm grateful of. And so far saya tak banyak pun journal. Bukan saya journal setiap hari, baru day 13, baru 13 hari. Daripada bulan 3 itu baru 13 hari. But Alhamdulillah, I feel like it helps with my doubt. It helps with my negative voices inside my head. Sometimes I doubt myself. Bila saya fail kan, saya cepat rasa down dan saya stop. Saya akan stop banyak kali buat benda. Tapi one good thing about journaling, dia somehow bagi saya recall balik kenapa saya nak buat benda yang saya nak buat. Itulah. And Alhamdulillah, I'm loving it so far. Termasuklah junk journal. Ada satu page ni saya suka, saya buat dengan anak saya, Esa. Tengok, so cute. Saya dapat these stickers from Zeus. Lepas tu dia nak lekat. So saya cakap, tak apalah, lekat je lah dalam ni semua kan. So dia boleh jadi junk journal. Sebab tu saya cakap it's everything journal. Cantik, I like it. I hear that journaling improves your clarity macam tu I've yet to go deep into the neuroscience behind journaling, tapi I love it so much. So I think it's already long enough. InsyaAllah I'll see you in my next one. Bye bye. Assalamualaikum.